ما ضل صاحبكم وما غوى. اللہ کہتا گرتے ہوئے ستارے کی قسم، گرتے ہوئے ستارے کی قسم، ایک کمال ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ کھول لینا، ہاتھ نوا لینا. گرتے ہوئے والنجم اذا ہوا، گرتے ہوئے ستارے کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوى. تمہارا صاحب، تمہارا نبی، تمہارا رسول، تمہارا رہبر نہ ماضی میں کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. کمال ہو گیا. میرے ساتھ ہے نا بھائی، پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے. ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بڑے 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 کام کے لوگ ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى. گرتے ہوئے ستارے کی قسم. اللہ کہہ رہے تمہارا رہبر، تمہارا نبی، تمہارا رسول نہ ماضی میں ضلع ما ضل صاحبکم وما غوى، نہ ماضی میں کبھی گمراہ ہوا نہ ماضی میں کبھی بھٹکا. بھائی کمال ہو گیا. ضلع بھی پاسٹ ٹینس، غوى بھی پاسٹ ٹینس. اللہ بیتے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے کہ محمد ماضی میں نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. مالک، گاڈ، پرمیشور، پالنہار اللہ. ہمارا محمد کے ماضی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا تو محمد کے مستقبل سے رشتہ ہے. محمد کو ہدایت کرنی ہے مستقبل میں، قرآن دینا ہے مستقبل میں، رہنمائی کرنی ہے مستقبل میں. اور تو کہہ رہا ہے کہ محمد ماضی میں نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. کہا مجھے جوہری قرآن پڑھنے والوں کو آئینہ دکھلا دو، مستقبل میں رہبر اسے ماننا جس کا ماضی پاک ہو. اچھی بات. اللہ قسم کھاتا ہے والنجم اذا ہوا، گرتے ہوئے ستارے کی قسم، ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم. تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، تمہارا رسول، تمہارا رہبر، تمہارا نبی میرا محمد، قرآن والا محمد. یہ یہودی نسل کے چھچورے لوگوں کو کیا معلوم محمد کیا ہے؟ کیا معلوم ہمارا محمد بھائی؟ ہمارا محمد کمال ہو گیا. اللہ نے محمد پہ بات کی ستارے سے، محمد پہ بات کی ستارے سے. والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کھا کے بات کی. محمد پہ بات کی، نبوت پہ بات کی ستارے سے. اور جب اللہ نے اپنے لیے آواز دی، سورہ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بھائی کمال ہو گیا. کہہ رہا ہے ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، یعنی اپنے پہ بات کی ستارے سے، محمد پہ بات کی ستارے سے. مالک قرآن کا کیا ہوگا؟ کیا پڑھ سورہ واقعہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی. بھائی ہاتھ نہ بندھے، ہاتھ نہ بندھے. قرآن سنانے آیا ہوں، کہانیاں سنانے نہیں آیا. اللہ کہتا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لقوم عظیم انہ لقرآن کریم. یہ کتاب مکنون. اللہ کہتا مجھے قسم ہے ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی، مجھے قسم ہے ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی. انہ لقرآن کریم، یہ قسم بڑی عظیم ہے. قرآن کرامت والا ہے، قرآن کرامت والا ہے. بھائی کمال ہو گیا. قرآن پہ بات کی ستارے سے، اپنے پہ بات کی ستارے سے، اپنے محمد پہ بات کی ستارے سے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں توحید پہ چڑھواؤں گا ستارے سے، محمد کو میں چڑھواؤں گا ستارے سے، قرآن پہ چڑھواؤں گا ستارے سے. مالک علی کے لیے کیا کرے گا؟ کہ آپ یہ دوری تو ہٹ جا، میں ستارے سے بات نہیں کروں گا، ستارہ چوکھٹ میں اتاروں گا. سلامت رہے، سلامت رہے، چوکھٹ میں اترے گا. قسم ہے کہانی نہیں، قرآن قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محمد بولتا نہیں ہے، یہ محمد بولتا نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. ملتان کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے میں موڈ تو نہیں خراب ہے، ہاتھ کھلے ہوئے. میں نے تو آیت پڑھ لی. اللہ کہتا ہے یہ محمد وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. کمال ہو گیا. اللہ یہ نہیں کہتا وما یاکل عن الهوى، یہ محمد وہی کے بغیر کھاتا نہیں ہے. یہ بھی نہیں بولتا وما یشرب عن الهوى، یہ محمد وہی کے بغیر پیتا نہیں ہے. نہیں، اللہ کہتا وما ينطق عن الهوى، یہ محمد وہی کے بغیر بولتا نہیں ہے. جو بولے وہی، یعنی فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ وہی ہوتی رہی، محمد کے ہونٹ ہلتے رہے، قرآن بنتا رہا. جو یہ بولے گا وہی ہوگی. تو اللہ نے کہا محمد پہ ہوتی ہے وہی باتوں کی. اور اب سورہ انبیاء وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہم نے جن کو امام بنایا ہے، ہم نے ان پر وحی کی. واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے خیرات کرنے کی وحی کی. اچھا بیٹھے جو فیصلہ قرآن سے ہوگا. خدا نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے. فیصلہ تو قرآن سے ہوگا. فیصلہ کیا ہوگا؟ محمد پہ وہی ہوتی ہے باتوں کی، محمد پہ وہی ہوتی ہے باتوں کی. اور اللہ کہتا ہے واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے جن کو امام بنایا ہے ہم ان پر بھی وہی کرتے ہیں، لیکن ان پر وہی ہوتی ہے کاموں کی. بھائی کمال ہو گیا.
नबी पे वही होगी बातों की, इमाम पे वही होगी कामों की। नबी पे वही होती है बातों की, इमाम पे वही होती है कामों की। तो फैसला तो अल्लाह ने कर दिया कि अगर नबी से बातें करनी हो तो अगर नहीं, नबी पे वही होती है बातों की कि होठ तेरे हिलेंगे, मोहम्मद होठ तेरे हिलेंगे, कलाम मेरा होगा। और इमाम पे वही होती है खैरात करने की कामों की। तो फैसला हो गया कि अगर अल्लाह से बातें करनी हो तो मोहम्मद के पास जाना, और अगर अल्लाह से बेटे लेने हो तो हुसैन के पास आना। सलामत रहे ऐसी बात। कुरान, अच्छा भी ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे साथ रहना, बड़े पढ़े लिखे लोग। कुरान का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? ये बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? बोलो। सूरह बकरा। और सबसे छोटा कौन सा है? सूरह कौसर। भी कमाल हो गया, जो बड़ा सूरा है वो भी कुरान है, जो बड़ा सूरा है वो भी कुरान है, और जो छोटा सूरा है वो भी कुरान। यानी फैसला हो गया कि जो बड़ा होगा वो भी कुरान, और जो छोटा है कुरान का वो भी कुरान। सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा, 3 आयतें, 10 अल्फाज और 5 वो लफ्ज़ जो रिपीट ही नहीं हुए। कमाल हो गया। मेरे मोहम्मद ने सूरह कौसर को खाने काबा की दीवार पे आवेज़ा किया कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उसका जवाब लाओ। अरबों के 7 कसीदे खाने काबा की दीवार पे लटके हुए थे। जैसे ही अरबों ने देखा कि ये सूरह कौसर अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की तरफ से आया है कलाम है, वो सूरह कौसर को देखा और अपने 7 कसीदे लपेटे और चल पड़े, और ये कह के चले कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। भाई कमाल हो गया। सूरह कौसर काबे की दीवार पे है और जवाब न ला सके तो मुझे पता चल गया कि रॉकेट बनाना आसान है, कौसर का जवाब लाना मुश्किल है। हवाई जहाज बनाना आसान है, सूरह कौसर का जवाब लाना मुश्किल है। मोबाइल फोन बनाना आसान है, सूरह कौसर का जवाब लाना मुश्किल है। कंप्यूटर बनाना आसान है, तो सूरह कौसर का जवाब लाना मुश्किल है। तो भाई फैसला तो हो गया कि जैसे मोहम्मद ने काबे की दीवार पे लगाया तो उसका जवाब न ला सका, तो जैसे अल्लाह काबे के अंदर उतारेगा। सलामत रहे, सलामत रहे, खुदा महफूज रखे। यार भाई ये जरूरी है, ये जरूरी है। नारे हैदरी जो है ना, ये बहुत जरूरी है। नारे 3 ही तो है, सियासी नारों की बात नहीं कर रहा हूं, मजलिस के नारे, सियासी नारे नहीं। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना सियासी मजहबी पार्टी से ताल्लुक है, ना सियासी किसी जमात से ताल्लुक है। नारे हमारी मजलिस के 3 ही हैं। नारे तकबीर है पहला नारा, दूसरा नारा क्या है बोलो, नारे रिसालत, तीसरा नारा क्या है। और याद रखना मुल्तान के पढ़े लिखे मोमिनों, ये हमारा नारा किसी झूठे की रिवायत से नहीं बना। ये मेरे नौजवान भाइयों को तोहफा दे रहा हूँ। हमारा ये जो नारा है, नारा तकबीर, नारा रिसालत और नारा हैदरी, किसी झूठे की हदीस से नहीं, किसी झूठे की रिवायत से नहीं। अल्लाह आयतुल कुर्सी में कहता है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है जो मोमिनों को 3 अंधेरों से निकालता है इलन्नूर, चौथे नूर की तरफ ले जाता है। मालिक वो 3 अंधेरे क्या है? मुल्तान के मोमिनों को बता दे। काम या चोरी पहला अंधेरा मुशरिक का अंधेरा, दूसरा अंधेरा काफिर का अंधेरा, तीसरा अंधेरा मुनाफिक का अंधेरा। तो अगर मुशरिक को भगाना है कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और अगर काफिर को भगाना है तो कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अगर मुनाफिक को भगाना है कहो अली और वलीउल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। अच्छा भाई बात ये है कि कब्र में बुनियादी सवाल भी तो 3 ही है। अच्छा भाई बड़े पढ़े लिखे पेशियां 2 हैं, तुम्हें पता है ना। पहली पेशी है कब्र, दूसरी पेशी है कयामत। अल्लाह कब्र में नमाज रोजा नहीं पूछेगा, नमाज रोजा पूछेगा अल्लाह कयामत के मैदान में। अब तुम पूछोगे ये मैंने खिताबत में कह दिया, खिताबत नहीं, सूरह यासीन की 12वीं आयत, इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। मरने वाले के हम नामा आमाल लिखते रहते हैं। तो अगर कब्र में पूछ लिया तो खाता बंद हो गया, खाता खुला हुआ है, उसके नामा अमाल हम लिख रहे हैं। मरने वाला मर गया, कुछ नमाजें रह गई थी, उसका वारिस क्या करेगा? पैसे देके किसी से उसकी नमाजें पढ़वाएगा, वो उसके अकाउंट में, उसके खाते में चली जाएंगी। मरने वाला मर गया, कुछ रोजे रह गए थे, कुछ रोजे रह गए थे, खुदा ना खास्ता, तो मरने वाले का वारिस क्या करेगा? पैसे देके किसी से रोजे रखवाएगा, वो उसके खाते में चला जाएगा। मरने वाले ने हज नहीं किया था तो मरने वाले का वारिस पैसे देके हज करवाएगा, हज बदल उसकी तरफ से, वो उसके खाते में चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मरने वाले ने अलीयुन वलीउल्लाह नहीं कहा था। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। भाई मैं
بات کر موڈ نہ خراب کرنا. مرنے والے نے علی ولی اللہ نہیں کہا تھا تو پیسہ دے کے کسی سے علی ولی اللہ کہلوا دو. کہا نہیں, اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں, عقیدہ داخل نہیں ہوتا, عقیدہ نہیں آتا. سلامت رہے, عقیدہ نہیں جائے گا. بڑے کام کا جملے, سلامت رہے. ساری دنیا علی کا چھوڑ دے, علی کا زیادہ کچھ نہیں. ساری دنیا علی کا چھوڑ دے, علی کا زیادہ کچھ نہیں. اور جسے علی چھوڑ دے اس سے رہتا کچھ نہیں. واہ کیا اچھا کہا ہے اس نے. یہ بچہ ہے چھوٹا سا, بچے نے دیکھا یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کی تربیت علی ولی اللہ پہ کرنا, اپنے بچوں کی تربیت. تو یہ جو بول رہا تھا نا, یہ ماں باپ کی تربیت بول رہی تھی کہ اگر ماں باپ دونوں صحیح ہو تو شجرہ خراب نہیں ہوتا. فوڈ خراب ہو گیا بھائی. میں ایک جملہ تو سنا ہی دوں نا اس بچے کے لیے. اس نے کہا علی کو کوئی چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, یہی کہا نا. اور علی جس کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. اللہ اس بچے کو سلامت رکھے. اب اس بچے کے وسیلے سے ہر ماں باپ کو اپنے نبی کا پیغام سنا رہا ہوں. میرے نبی نے غدیر خم میں کہا من کنت مولا کہنے کے بعد کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. جو حاضر ہے وہ غائب تک. سارے صحابی ہیں, سارے حاجی ہیں, سارے صحابی ہیں, سارے حاجی ہیں, سارے مسلمان ہیں. 3 اسٹار والے کھڑے ہیں, 3 اسٹار لگے ہوئے سینے پر, 3 تمغے سجے ہوئے سینے پر. اور میرا محمد کہہ رہا ہے سنو اور کان کھول کے سنو. الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. جو حاضر ہے وہ غائب تک علی کی ولایت پہنچائے. والوالد الولد الی یوم القیامہ. اور جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے تک علی ولی اللہ پہنچائے. تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہی علی ولی اللہ پہنچائے گا.